आज मु कैलाश बेहेरा बालीगुड़ा कंधमाल जिला समस्त को मोर प्रणाम। सौभाग्यर कथा आज शिक्षक श्री रंजित कुमार प्रधान मोर प्रकाशित अभिनव सृष्टि एक गपकंडिल बहिर पंचम गल्प काली बिलेई गल्पटी को परिवेषण कर श्री रंजित कुमार प्रधान। आपण मैंने मन देखिए शुणे और मतामत देवे। धन्यवाद। श्री रंजित कुमार प्रधान। प्रिय दर्शक और श्रोता बंधुगण समस्त मोर नमस्कार। आज मु श्री रंजित कुमार प्रधान ओडिशार जनाशुना सुसाहित्य कवि स्वरूप कैलाश चंद्र बेहेरा प्रकाशित गल्प बहिरु पंचम गल्प काली बिलेई शुणाइबाक जाउअछि, जहाको आपण माने रेडियो महक 89.6 FM माध्यम शुणा पाइबे। शुणी सारा परे आपण माने निजस्व मतामत देवाक भूलिबे नहीं। काली बिलेई जेमादेईपुर गाँवर मुखिया पतितपावन स्वाईं सान बहु सुमित्रा बाहा होई घर को आसबार प्राय 6 मास हो गलानी। ता उपरकू 2 जन बड़ जा अछंती, हेले से माने रंधा बढ़ा न करी सुमित्रा को सबु काम करने को आदेश दियंती। सुमित्रा गरीब घर झील होइथिबारु भाग्य को आदरी सबु काम करे। रोसई सरिया परे समस्त बाढ़ी दिए। समस्ते खाई सारिया परे जहा बड़का थाए खाए। सान बहु सुमित्रार 2 जन जाक बड़ देढ़सुर चाकरी करती, किंतु सुमित्रार स्वामी बेसी पाठ पढ़ी नथिबारु चाकरी न करी घर जमीबाड़ी चाष करे। एणे सासु बुढ़ी 2 बड़ जाकर कथा मानि चलिबाकू सुमित्रा को तागिद करिथांती। सुमित्रा समस्तंकर मन नहीं चले, जेमिति कि काहा मनरे ता प्रति असंतोष न आसे। ससुर बुढ़ा सकाळु उठी नित्यकर्म सारी चाहा जलखिया खाईदेई गाँ लोकंकर भलमंद कथा बुझिबाकू चली जाती। 2 बड़जा और सासु बुढ़ी साही पड़िशा माइपी संगे बारंडारे बसी दुख सुख हुअंती। जड़े लोक केते आड़े नजर रखिबो। प्रतिदिन सुमित्रा रोसई सारी अन्य काम करने को बाहरी गला बेले काली बिलेईटीए कुआड़ू आसी रंधाशाल पशि भात तरकारी खाई बाहरी जाए। दिने काली बिलेईटा सासू को हाबुड़े पड़गला। सासू देखिले बिलेई पाटिरे भात लगी, से जीभरे चाटी चाटी बाहरी जाउची। से दिन सासू सुमित्रा को डाकी बहे गाली दे कहिले, आलो अलक्षणी, तू सबुदिने आमको बिलेई अईठा खुआउचु। सुमित्रा किछि बुझी न पारी पचारला, कौन हैला माँ, मु की दोष कली जे मते गाली दउछ। सासू रागरे कहिले, कौन दोष करिछु बुझी पारना? सुन, प्रतिदिन बोध हुए गोटे काली बिलेई रंधाशाल पशि सबु खाद्य अईठा कर दउछि। आउ सेई अईठा खाद्य आमे समस्ते खाउछु। एणिकी जदि से काली बिलेई रंधाशाल पशि थिबो तते नहीं तो बाप घरे छाड़ी दे आसबी, बुझिलु। यह कही सासू राग तमतम हो चलीगले। सुमित्रार काली बिलेईटा उपरे भारी राग आसला। भाविला ताकू जेमिति हेले पाने देबाकू हबो। प्रतिदिन सुमित्रा रोसई सारी कबाड़ बंद करी जाए, किंतु काली बिलेईटा भाड़ी उपर देई डेई तौलक आसी खाद्य खाईदिए। सुमित्रा एक कथा जानी पारे नहीं। दिने सुमित्रा रोसई सारी देई कबाड़टा भल भाव बंद करी अन्य काम लगी थाए। किछि समय परे कबाड़ खोली देखिला काली बिलेईटा भातर घोड़णी काढ़ी आखि बुझी मुह पुरे खाउछि। निकटरे थिबा गोटिए बाड़ी धरी छपी छपी जाई काली बिलेई को लक्ष्य करी सुमित्रा जेमिति पहारे देइछि, बिलेईटा गोटे माड़े चिटपटांग होई तले पड़गला। सुमित्रा भाविला बोधहुए पहाड़टा जोर रे बाजिबारु बिलेईटा मरीगला। सुमित्रा कांदी कांदी जाई बारंडारे बसीथिबा सासु बुढ़ी को सब कथा कहला। सासु बुढ़ी स्वामी को डकाई घटनाटा को वर्णना करी कहले। स्वाई बुढ़ा आउ करे कौन, संगे संगे गाँ पुरोहितों को डकाई पठेले। गाँ पुरोहित बानाम्बर महापात्र पांजी बिड़ा धरी
ଲସପସର ହୋଇ ଆସି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଶୁଭ ବେଳରେ ବିଲେଇକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଞ୍ଜି କହିବା ଅନୁସାରେ 4 ପାଦ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହୋଇ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ମହାପାତ୍ରେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ପଛକେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ। ଆମ ସାନ ବୋହୂ ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ କୁହ। ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ସେ ବିଲେଇ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ସୁନା ବିଲେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ହୋମ କରାଯିବ, ଆଉ 7 ଦିନ ଯାଏଁ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଏତିକି କଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ହୋମ କରିବାକୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଓଜନର ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବା ତ ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ କଲେ ହେବ ନାହିଁ? ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ପାଞ୍ଜି ଯାହା ଡାକୁଛି ସେ କଥା କହିଲି। ତମର ଯଦି ବିଲେଇ ଓଜନର ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଯେତିକି ଓଜନର ଦେଇପାରିବ ଦିଅ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ତମେ, ଆଉ ଦାନ ନେବା ଲୋକ ଆମେ। ଚଳେଇ ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ହଉ ମହାପାତ୍ରେ, କାଲିଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଣାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଚିଠା କରିଦିଅ, ଆଉ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ପୁରୋହିତ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର 5ଟା ଛୁଆ ସବୁ ମିଶି 7 ଜଣ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବି। ତମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ହୋମ ପାଇଁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ବାରଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସି ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଘଟିଲା। ବିଲେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯାଇଛି ନା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବିଲେଇ ନାହିଁ। ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି। ସୁମିତ୍ରା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ବାପା, ବିଲେଇଟା ମରିନାହିଁ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇଗଲା। ନୀତିବାଣୀ ହେଉଛି, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନଥାଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।